کھلے گی میری اور کبھی تو میرا سلام ہوگا. میری بہن کا نام کیا ہے؟ میری بہن کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری بہن کا نام کیا ہے؟ یہ سچی عاشقان رسول، یہ دیوانی اپنے نبی کی، اس کا نام کیا ہے؟ یہ ابھی تک اس کیفیت میں ان کو پتہ بھی نہیں ہے میں ان کے پاس کھڑی ہوں. ان کو پتہ بھی نہیں ہے جویریہ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. ان کو نہیں پتا. ماشاءاللہ، پروردگار قبول فرمائے. کیا نام ہے میری بہن کا؟ اللہ اکبر. مالک، مالک ہمیں اپنا ایسا ہی عاشقان رسول بنا دے یا رب. یا رب میں اپنے آقا کا نام سنوں اور میری آنکھوں سے ایسے ہی زاروں قطار آنسو نکلے ان کے عشق میں. یا رب تو ان آنسوؤں کے صدقے، ان آنسوؤں کے وسیلے سے ہم تمام مسلمانوں گنہگار اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب. ہم ایک ایک بندے کی خواہش ہے تیرے در پر آئیں، تیرے در پر آ کے حاضری دیں یا رب. تو قبول کر لے اس بہن کے آنسوؤں کے وسیلے سے ہم سب کو بلا لے اپنے در پر، کیونکہ یہ جیت چکی ہے گولڈن پرل کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ زیب فیصل. زیب؟ زیب بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. اب جائیے گا تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ہے محفل. میلاد کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے میلاد؟ میلاد یہی تو ہے کہ ہم نے آقا کا ذکر کیا آپ نے اور میں نے بیٹھ کر اور سرکار کی محفل ہو گئی. یہی تو ہے محفل. کس کو پتا تھا؟ کس کو پتا تھا کہ میری بہن زیب کے حصے میں جو ہے گولڈن پرل کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ ہوا؟ کس کو پتا تھا؟ ذکر کرتی رہے زباں تیرا، ذکر کرتی رہے زباں تیرا، لب پہ ہر دم رہے بیاں تیرا. گرچہ تیرا نشان نہیں کوئی ہے مگر ہر جگہ نشان تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذکر کرتی رہے زباں تیرا. تیری قدرت سے کچھ نہیں باہر، بے شک تیری قدرت سے کچھ نہیں باہر، ہے مکاں تیرا لام مکاں تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذکر کرتی رہے ہر دم زباں تیرا. رہنما تو ہی ہر سفر میں ہے. بے شک. کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے اس بات پر؟ رہنما تو ہی ہر سفر میں ہے، منزلیں تیری کارواں تیرا. سبحان اللہ، بے شک. منزلیں تیری کارواں تیرا. ذکر کرتی رہے زباں تیرا. میری معراج ہے فقط اس میں، میری معراج ہے فقط اس میں، ہو جبھی میری آستاں تیرا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ذکر کرتی رہے زباں. تیری جانب سے خیر و شر کا وجود، تیری جانب سے خیر و شر کا وجود، ہر یقین تیرا ہر گماں تیرا. ذکر کرتی رہے ہر دم زباں تیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، ابھی ہمیں جوائن کرنے والوں کو جویریہ میری طرف سے A+A TV فیس بک پر اور تمام دنیا میں ہمیں جہاں جہاں اس وقت لائیو دیکھا جا رہا ہے ان سب کو ہماری پوری ٹیم، جس میں ہماری ٹیکنیکل، پروڈکشن، ہمارے والنٹیئرز، ہمارے پورے چینل کا ادارہ آپ کو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کے اس محفل میں شمولیت آپ لوگوں کی ہوئی، آپ لوگ آئے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ساتھ نبھاتے ہیں، روزے سے آپ لوگ ہوتے ہیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ عبادت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم اپنے دکھ درد بھی بانٹتے ہیں. آج 11 جون 2016 اسلامک ڈیٹ ہماری 5 رمضان 1437 ہجری دن ہفتے کا ہے. آج ساتھ ساتھ بتاتی چلو خواتین و حضرات، آج کا پروگرام ذرا سا ہمارے ساتھ لمبا آپ ٹائم گزاریں گے کیونکہ آج انعامات کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہوگا، خوبصورت ہوگا، خلوص سے بھرا ہوگا، تمیز سے بھرا ہوگا، خاندانی ہوگا.
किसी भी लम्हे कहीं भी कोई भी कभी भी कुछ भी जीत सकता है। और जब हमारा जीत प्लस का टाइम आएगा, जो कि स्पेशली 8 से 10 हमारे चैनल ने आपके डिजाइन किया है, उसमें तो हर एक मिनट पर एक तोहफा जाएगा। गिफ्ट हैम्पर्स किसी एक के पास आके नहीं देंगे, आप सबके हाथों में गिफ्ट हैम्पर्स होंगे। लेकिन एक शर्त है, ना किसी ने छीना झपटी करनी है, ना किसी ने कूदियां मारनी है, क्योंकि हम तोहफे फेंकने नहीं, तोहफे देने पे यकीन रखते हैं। हम मोहब्बत छीनने पे नहीं, मोहब्बत देने पर यकीन रखते हैं। हम खुलूस जब जीतेंगे जब हम आपको खुद खुलूस के साथ मिलेंगे। ये हमारी कोशिश होगी कि हम रमजान इश्क है ट्रांसमिशन को आज किसी और जगह पर लेके जाएं, लेकिन सिर्फ मोहब्बत और खुलूस के साथ और इज्जत के साथ, क्योंकि आने वाला मेहमान मेरे लिए बाइस इज्जत है। आप आए, आप मेरे मेहमान, आप मेरे सराखों पर, मेरी टीम पूरी मेजबानी करेगी। कहीं कमी रह जाए तो हमें माफ कर दीजिएगा। आप ना हो तो कोई ट्रांसमिशन की कोई वैल्यू नहीं है। देखने वाले ना हो, मोहब्बत करने वाले ना हो, तो हमारी कोई औकात नहीं कि हमें ये मकाम मिल जाए। रब हमें मकाम इसलिए देता है कि हम आपके दिलों में बसते हैं, हम आपकी दुआओं में बसते हैं, हम आपकी सोचों में बसते हैं। ये चोरी मोहब्बत की मुझे मंजूर है, लेकिन वो चोरी जो किसी का हक मार दे वो मंजूर नहीं। वो चोरी जो किसी के साथ जाती करे वो मंजूर नहीं। चोरी मादी अशिया की हो, जज्बात की हो या भरोसे की, चोरी चोरी होती है। ना चोरी के माल में बरकत होती है, ना चोरी के माल में ताकत होती है। चोरी चोरी है। मोहब्बत में लिया, हाँ जवेरिया मैं तुम्हारा ये तस्बीह चोरी करके लेके जा रही हूं, ये तो मोहब्बत हो गई। ऐसी चोरी तो मुझे भी मंजूर है, लेकिन अगर जवेरिया की पीठ हुई और मैंने ये ले लिया, ये चोरी मुझे मंजूर नहीं है। मेरा एक नौजवान, हर नौजवान जब पढ़ता है तो माँ बाप किस तरीके से अपने आप पर कुर्बानियों के पहाड़ तोड़ते हैं, फिर जाके एक बच्चा पढ़ पाता है आज के वक्त में। सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप की क्या ये उम्मीद लगाना गलत है कि वो हमें कमा के देगा? क्या गलत है ये उम्मीद लगाना? नहीं ना। जब बाप रात दिन काम करके, माँ रात दिन काम करके, क्योंकि आज सब काम कर रहे हैं मिलकर, जब भी तो एक घर चलता है, सब मिलके करते तभी एक घर चलता है। और जब वो माँ बाप देखिए उनका बच्चा बड़ा हो गया, वो क्या भाई मैं जा रहा हूं, अपने शिफ्ट हो रहा हूं मैं पाकिस्तान से, या मैं अपना बंदोबस्त अलग कर रहा हूं, तो क्या माँ बाप को आप छोड़ देंगे? और वो बच्चा जब माँ बाप को नहीं छोड़ता और निकलता है नौकरी तलाश करने के लिए, तो उसको कहा जाता है कि रिश्वत, पैसे दो नौकरी लो। ऐसा ही है, पैसे दो नौकरी लो। अब वो पैसा कहां से लाए? जो सारी जिंदगी उसके सारी तालीम में लगा दी, उसके बाद वो पैसा कहां से लाए कि उसको नौकरी मिल जाए? 2-2 लाख रुपए, 2.5-2.5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं, वरना जाओ नौकरी नहीं है। फिर वो नौजवान क्या करता है? एक नौजवान आज यहां इस प्लेटफॉर्म पे है, चेहरा नहीं दिखाएगा, लेकिन जब खुल के बोलेगा तो देखेगी दुनिया कि अब एक नौजवान डिग्री करता है, ग्रेजुएशन करता है, शरीफ माँ बाप की औलाद है, और माँ बाप कहते हैं कि जा कहीं से भी जा, पैसे कमा के ले। फिर वो नौजवान क्या करता है, जानना चाहेंगे? ठीक है, तो आज का मौजू चोरी चोरी होती है। देखते हैं नौजवान है कौन। और हमारे साथ रहेगा रमजान इश्क है ट्रांसमिशन सिर्फ आपकी सजाई गई है मोहब्बतों के साथ। हमारी टीम भी वापस आती है, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद वसल्लम वापस आते हैं। हर
सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। देखने वालों को, सुनने वालों को, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया, रमजान इश्क के माँ खान की टीम आपकी मुंतजर और आपको करती है खुशामदीद एक बार फिर A+ और ATV पर। साथ साथ आप हमें लाइव देख सकते हैं फेसबुक पर। फेसबुक के लोगों के लिए जो हमें सवाल करना था, और सवाल ये करना है हमें, आपके पास पूरा मौका है रिसर्च करने का, ढूंढने का जवाब, और साथ साथ आपको जीतने का मौका मिलेगा बाइक, शायद AC, शायद लैपटॉप, शायद टिकट, शायद आपको 25,000 कैश, पता नहीं कितने सारे और इनामात हैं जो आपको सिर्फ फेसबुक पर एक सवाल के बदले में दिए जा सकते हैं। कल लाइव यहाँ पर कुरान दाजी होगी और कुरान दाजी में से कोई निकलेगा एक लकी विनर। पूरी दुनिया में ये मुकाबला हो सकता है और आपको लाइव जब आपका नाम निकलेगा तो इसी प्लेटफॉर्म से लाइव आपको कॉल की जाएगी। और सवाल सुनिए फेसबुक के व्यूअर्स के लिए। कुरान पाक को तहरीरी शक्ल में यकजा करने का हुक्म चारों खुलफाए राशिदीन में से किस खलीफा ने दिया था? एक दफा दोहरा देती हूँ सवाल, और ये थोड़ी देर बाद ऑनलाइन भी सवाल आ जाएगा। कुरान पाक को तहरीरी शक्ल में यकजा करने का हुक्म चारों खुलफाए राशिदीन में से किस खलीफा ने दिया था? जवाब आप हमें लिख सकते हैं फेसबुक पर, और जीतने के मौका आपके पास ये है। कल लाइव होगी कुरानदाजी और करेंगे हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से लाइव कॉल। वापस आते हैं ख़वातीन व हज़रात रमजान इश्क के ट्रांसमिशन की तरफ। जाने से पहले बात की थी चोरी के हवाले से। जाने से पहले बात की थी कि क्या सच है, जो सच्चा है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। चोरी भी तो एक झूठ है शक्ल की। आज के वक्त में जब एक नौजवान लड़की या लड़का ग्रेजुएशन करके या अपनी 12वीं या 14वीं जमात पास कर निकलते हैं आगे, तो उनकी ये होता है ख्वाहिश और प्लान ये होता है उनका माँ बाप का उन समेत कि कोई अच्छी सी रोटी रोजी का बंदोबस्त हो जाए। ऐसा ही है, ऐसा ही है ख्वातीन हज़रात। जरा आपके जवाब आएगा तो जरा एनर्जी मिलेगी।